салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, вақтҳои охир занҳои тоҷик рӯ ба ширкати атомӣ оварданд, яъне ба ширкати атомӣ бисёртар ба кор рафтаистанд. Оле мумкин гӯед ки ширкат чӣ бартарӣ дорад, чӣ ба имна атомида фақат ду одам мебиёрӣ, тамом. ду одам овард рафтан мегирад, дигар ягон кори зиёдӣ намекунӣ. Кор беҳад осона. Худам шахсан дар ҳамин ширкат кор мекунам. Видеоҳои оянда да насиб видео кардагим, просто монтажош мондагӣ, подробно дар бораи кор гап мезанам. Худам зиёда ай 2 моҳ шуд кор мекунам. Беҳад кори осона, харид надора, масалан зиёд. Дар як сол 2 бор харид мекунӣ, ҳар 6 моҳада тамом. Ана оиди кор бисёриятон менависе. Мехоҳам шумо дар духтараке ки қати худмон кор мекунам, аминара муаррифӣ кунам, рақамош дар рӯи экранай. Бинависеша оиди кор шуморо ҳамаша хушрӯ мефаҳмона. Кор қин неста, осона, як бор покупка мекунед дар 6 моҳ, тамом, кор рафтан мегирад. Ду каси активни ёфтен, значит кортон уже нағз мерава. Хулоса, марҳамат, ба ширкати атомӣ дроен кор кунен, пушаймон намешем, маошҳои нағз мегиред. Занҳои тоҷик аллакай ойликошона гирифтанд ва ҳамарӯза ойлӣ гирифтаистанд. бисёриҳо скриншотошона рӯй кардан, ойликошона дидем, беҳад хурсанд шудем, мотиватсия гирифтем. Ба ҳамин хотир духтарако бидроед, қати амина суҳбат кунед, оиди кор ва дар ширкати атомӣ кор кунед. духтарако, хеле ки гуфтам краскакунӣ рафта будам, ҳам маҷбури миҷа часпондак. Ман ҳам худам нороҳат ҳис мекунам, хел мекунам ки куклаҳои искусственӣ да мечаспонанд. Хеле кай мерафта бошам, мегум ядадша и кунҷакош кандам. Баъд ҷану мега деонаи мега безеб меша, аяташ кандагӣ, аяташ нокандагӣ, ё ҳамаша канд, ё ки тоқат кам мега. Агар ҳамаша кандам, миҷои худам қати мепаранд меравам. Ба ҳамин хотир тоқат кардастам. Непривично даже худам дар экран дестам. Дӯстони азиз, имрӯз 11 февралай, рӯзи зодрӯзи маҳай. Ва ҳар зодрӯз мисол камада важна нест табрикотҳои дигар одамон. Дӯстои наздикам хай табрик мекунанд ва имна ҳамин зодрӯз ман бисёр вақт даже набудам дар Тоҷикистон, занг мезадам, очама табрик мекунад. Ва как привичка, караки ҳамарӯз сола. Духтаро дар хона гап зананӣ будам, ток торик буд. Берум рамадам эффекти инстаграм бинед. Хулоса, дӯстони азиз, эффекти инстаграм қати хушрӯ метава одам. Ана короче, медона чӣ, ҳамин рӯз ман 42 сола мешам. ҳамин якум бор дар 42 солагӣ ман чӣ кардастам? саҳар қати худам занг задам, очама гав задем, да ёдаш нарасид ден раждени ман, да? ҳай чо кардӣ, эҳтиёт кунед, туда-суда, гудако, чудако. бисёр проблемаи зиндагӣ дора, фарзандош дар дуран, хай набода тирма ҳакам, ҳамин уже фикрош парешонай, да? Да ёдаш нарасид ден ражденияи ман. Ман гуфтам ки бема худам бурам пешаш ден раждени дор бурава, гуфтам дукаса шинем, як пиёла чой хӯрем, гап занем. А то ҳар вақт барои кор мерем, тез меоем. мисол вақти гап занем бигем ҳалол надорем, да? саросима папутӣ барои ягон кор. Намедонам, ҳам барфай, ҳам офтоб чашмота кушода даже намешавад. ва дӯстони азиз, мехоҳам ки ҳаматон вақт ёвем, пеши очаотон равем. мисол як пиёла чой гирем, гап занем. ин хеле папутӣ ранги мо. ягон кор мо ғалта ростига ба мо мерем, да? ама хеле вақт ҷудо кунем. мисол одамо да асобина волидайн да. хеле ки ман гуфтум, дӯстони азиз, падземни худро ба гав занам ки ай рӯшании офтоб, сафедии барф, чишмота кушода наметонӣ. аз падземка медром ба гап мезанем. ана тамошобини азиз, барои ҳамин вақт биёем, биравен ҳатман. ина нигоҳ кунед, шабу рӯз очаотон шуморо нигоҳ мекунам, нигоҳ кардам, калон кардам. инаме шаби рӯз мо кӯдакоро бор мекунем, ях накунанд.
ана ай ов нахо ай чой нахо кӯдакои худмонам пристанд ки не ҳам қаваё барои мо кадагия ва мо ози ҳам вақте шидагия ки мо ба хотири ягон чи дига ба хотири пул ба хотири кормон пешрава ба хотири кӯдаконмон мисол наметонем бурем сари вақт ва ёро хабар гирем чихеле ки ман гуфтум ман нав якум бор дар 42 солагӣ очам паёдаш биварда ки ден рождени ман не ки ман медонам ки аз пишти проблемаҳои зиндагӣ беҳад зиндагии вазнин мисол очаи ман уже паресон хотир шудагия вечно дар фикри ана хай короче чӣ кор мекунам кӯдаком ба ишда тирма ишда дурӣ хеле барои ман торик шидия барои ҳамин дӯстони азиз ҳатман вақт ёфтен волидайнтона хабар гирен ина ман рӯзи зодрӯзумда аввалин шида хиста рафтистам пеши очам як пиёла чой зодрӯз баъд баъди дуо хона бо хати фарзандон کو شد از پایداریش بزرگ چشمش شد از بیقراریش بزرگ شد سر گوهره فرزندی خود مادر از شب زنده داریش بزرگ ره دور مادرم رنجور مادرم در آمدم با کل باید ای خواب با سرم در آمدم با کل باید ای خواب با سرم رفتم براه دور چون رودی ناصبور رفتم براه دور چون رودی ناصبور از چشمهای چشمی تو با خود گرفتن چشمهای چشمی تو با خود گرفتن ره دور مادرم رنجور مادرم در آمدم با کل باید ای خواب سرم در آمدم با کل باید ای خواب بر سرم برخیز از خاکی رنگ بیز باری دیگر برخیز
فیض و سخا بیریز بر نوبهار عمر من فیض و سخا بیریز ره دور مادرم رنجور مادرم در آمدم با کل باید ای خاک بر سرم در آمدم با کل باید ای خاک بر سرم ای خاک بر سرم ای خاک بر سرم اومدیم در رستوران تاکسی قدیم آمدم خوابی کتاب میخونم با برف ورده سه افتایم اینو درو همین در چی درست میکنین؟ نازم این دروازه رس باشه دروازه باشه خیلی درای برای آوردم که یه رزین کتا ارز آمدم رزین که سرنم ارز بردم با فکرم دستم کم آوردم تا آچم یه طرف بشه چی گپ دیگه در روز یخ کدم دیم پد برات میبره یخ چی گپ بیبی کتاب مالات که تو میختک ها ولی دایوتش نیسته که من زود روزم نفهمیدم نه کشکوی بیبی ده بی بی نوشته اچ تلفون غلطی داشت کسته ولی من طریقه بداری انسولین کدام سایوز این طریقه ماسک اونو را هشتمی مرد نه فدرکا میکردن نچلوش نفهمیده با فکرم نه هو فدرکا میکردن سکنوش تیچی ملاکو را نخوردی؟ تیچی ملاکو تیچی آوردن تا در کرمی نآوردن تا تیچی آوردن تا مالی پچی تو پنزر چی خراجت کنی بچه هم آخه زیرجه من اگه آید برامده باشه درست که فراموش کرده چی اگه زنگ زدم گفتم همین فراموش کرده با خدا نمیدونم بچه نمیدونم چند وقتم فکر میگرم که خواستیت پیدا کنید شدم فبرال نمیدونم کاش درستی نمیدونم تبریک باشه الله چه آیادی تو برامده بخاطر نیست بچه هم جان ایمان باشی همه چیز ایادی میبره چه میشه باشه خیلی تبریک باشه خدا چه میشه أنا كلامي لقتي بدا كوكوت بخريدة. أردن مثلا إيتها جونس. بدا كوكوت كتير. باكم هابي بيرثداي كنا برا باي كورو. باي كورو شو. اینا بعد پیشکو هپی بیرثدی ما گفتم وجهم پتی چی را نقض میبینم برای می پتی چی خیلی کرم دار نآوردم. خونش نمیفهمم. هذا خونه برمی تو نمونم. روزای خوشبینی 100 ساله بگردی غم درد نبینی. مادر دیدی غما را و سرگردونی را و پریشانی را شما نبینی. حضور و حلاوت فرزندات بینی. اپا و خوار دادر اکا همه در برد باشه. بچه ها نمیشه قوت دیگه درمانت باشه. پروردگار دعا مینم زیارت پیغمبرانم شما روزی نصیب کنه. الله اکبر خدا رو شکر. بیر نبینه. تلفن من 24 ساعت در دست من. نمی درخت سیتگه بدانه اصلی که ما خودم ده همینجا میشناسم. میشه اون سیت نبود.
Тай амру шоняцы галтиряцы бриданчик кушон када. Кучей мо. Хай мабрам. Майли хай. Май. Тамом подписчикова бромадам. ай хона, аки тарафи хонаи худмон мерем. Дигаи рӯзашта ягон кори важн надорем, корхона кор намекна, ягон ҷо налогам ирӯз кор намекна, ки мо бояд ҳуҷҷатмона охирша бигирем. Ана ба ҳамин хотир на сегодня всё гуфти ирсо, хона ба хона спокойно к хона мерам. Чикор мекунем дар хона? Кор дорем, коромона мебинем. Бега ягон ошча мекунем ё заказ мекунем, мехӯрем. Тамом, зодрӯз ба ҳамин тамом мешава. Раҳмат касоне ки маро табрик карде. Беҳад миннатдорам дар группаҳо, шиносо, наздико, ҷияно, ҳаматонда раҳмати калон. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Саҳар қати гулҳои хушрӯи тару тозаро мада овардан. Ман ҳолам гриппам. Дуюм бор грипп шидам. Одамо як бор грипп мешаванд. Ман дуюм бор грипп шидам. Ва раҳмат мегӯм ҳама духтаракои ширкати Тозонда барои ин меҳрубониёшон, ки саҳар қати гул дастарой карданд. Инчунин тортро карданд. Мо оли торта мекушем бибинем. Боч хеле ки медонем. Ман шириниро наз мебинам. Чоко поко. Хулоса, ана дар оянда ман дар бораи ширкати мода гап мезанам. Ана ҳозирашта дӯстони азиз тортикро мебинем ва пай корбор зиндагӣ мешавем. Чӣ хеле ки медонед, чӣ қадр влог наштестай, кор бисёрай, кор. Ҳамин рӯз мо бояд бо влога сар кунем. Дӯстони азиз, инаҳа тортики мо ва ами ва торто ай чиз айними муҷизаҳо ма ягон бор хӯрдагӣ набудам да. Фақат рамонали мегуфт ки муҷизаҳо зур ай вақти таксида буд. Мегуфт ки фақат одамо ай муҷизаҳо торт мехаранд. Ами муҷиза қаноҷӣ ва шириниҳоне ки ман ай муҷизаҳо нахӯрда будам. Ҳамин ҳозир ки шодам шакам бӯи свежи чи да. Бӯи свежи пирожни барнаку анам хеле хайра мехӯрем. маззаша шумо гарм шед. بدتر میامرم شبتر سرگشت وقت شرطر تا نگوی کشیدی شب پر شب شنبه ما شبگرد بیامرم جای کسی نباشه پریشان باشه فقط شب باشه سیاره را سرگشت میرم شش جوشه دستا با هم باشه غم کم باشه روزی مشم پیر کم پیر نوگرم باری وزی شیر کم فید متا بهترین مماینه ویروم جوراب مدوزم میمانه در جوون ای همه غمگین نشم اینای روز دردی کلان دیلت بینا خوبش مرا یکم بالا گیره در زمینی هزین در زمینم دو حسرت دیدم با تو ما اصلا غم ندیدم ای